This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जो गाय सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम हमार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार कोई न जन्मे जन्महि राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा रख निहार और न कोई रख सके सुखा गमोकार गुप्त रूप चाधारिया राधा स्वामी नाम बिना जल नहीं पाओगे जहाँ कोई विश्राम करो बंद गिरत स्वामी आगे जिन पर तापो जिय बहुत जागे बारंबार कार्यो परिणाम सदगुरु पदमाधम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप स्वर निज धाम आए हो चरणावलतारे हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द दुहाया सुरत बताए कर्म धर्म से लिया बचाए कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंडक राधा स्वामी मिल गए बोला भक्ति का सूत भक्ति सुनाए सबसे नारी वेद कथे ममता ही विचारी सात पुरुष चौथे प्रतपास संतन का पास सदा विलास सोभर दर्शाया गुरु पूरे दीन बचे जहाँ जलत पूरे आगे और सदर बारा देखा जाए सुरस से सारा इस परागमन कोई किनारा संत सरत कोई करते हारा कहाँ से दर से अकला टारे अद्भुत राधा स्वामी बोल सवारी सूरत भय अति कर्म गनाली पुरुषामी जय समामी करो बंद राधा स्वामी आगे जिन पर तापो चिर बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदमाधम सतनाम करो बंद राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संगमय दे बलिदान परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम हितो मैं तुम सदा धार बार बार कर जाओ तन मन और चरण पर श्याम खुले में आओ मेहर करी जस कृपा करो धन धन गुरुदेवो दया सिंधु पुराण ध्वनि नीत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहिते प्रभु देना देना नाथ हाथ का हाथ मान करो
अपराध खोलित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम तारे अपने ऊपर राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और मधुसूर अब करो दया कर दारित विलंब की दया करो मेरे साया देव प्रेम के दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पाद दया करो मेरे साया देव प्रेम के दान दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकारो साधु संग मई दे मैता परम गुरु दातार साधु संग मई दे मैता परम विदातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानकरं सार्थयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन दृष्टं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्रातं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरधीकं तत्त्वं नागुरधीकं तपः ततो ज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परमं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं बन्धातीतं भवसदृशं तत्त्वं स्यादिदम् एकं नित्यं विमोचनं सर्वधि साख्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरुदादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे सारे मन कपट चतुरी बदनी बोला हरि हरि हरे नाम परम ब्रह्म शिवरे मूल धर्म धर्म को परम सारे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे सारे मन भवेर आशा अजपानामी करो रे राधे गोविंद नामटे बदने लाई नयन सदा हसनी जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे
सारे मान कपट चतुरी बधनी बोल हरि 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 बोल 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 हरे नाम परम ब्रह्म शिवरे मूलधर्म धर्म सुधर्म हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे मन भवीर आशा अजपा नामी करो रे राधा बोल 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 राधे गोविंद नामटी बगने नाये नायन निरे सदा आसरे गाय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे गाय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय गुरु दादा जय गुरु नाम रो समय हो जाइछि। जय गुरु वर्तमान सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ करछंती अनुगुल रेलवे कॉलोनी काशीनाथ भोई भाई। जय गुरु जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ। क्षमा कर किंतु अंतरर सहित भीतर गरम रखी अपारगतावशतः क्षमाशील हेबाकु जाओ नाही। विचारर भार शास्तिर भार आपण हाथरे नेबाकु जाओ नाही। अंतरर सहित परम पितांक उपरि न्यस्त कर भल हेबो। काहारी को अन्याय पाई तुमे जदि शास्ति विधान कर निश्चय जानी थाओ परम पिता सही शास्ति उभयंक मध्यरे तारतम्यानुसारे भाग करिदेवे। पितांक पाई सत्य पाई दुख भोग कर अनंत शांति पाइबो। तुमे सत्य रे अवस्थान कर अन्याय को सह्य करिया को चेष्टा कर
ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सभी रातुल चरण मोर भक्ति प्रतिपूर्ण प्रणाम जनाए। आज टीम इष्ट चेतना अनुगुल आज 39तम दिवस उपनीत होती। द्वितीय वर्ष ऑनलाइन सत्संग युक्त होता समस्त ऋतिक देवता वृंद, सम्मानस्पद कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामयी माँ माने, सत्संग प्रेमी सुधीवृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु और यथायोग्य प्रणाम। द्वितीय वर्ष आज भोगद्रवादी निवेदन करछंती बलांगीर बुड्डारू इष्टानुरागी गुरु भ्राता त्रिलोचन बारिक भाई, तांकर परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमकर अध्यक्षल करुणार अधिकारी होई उठंतु। परम कारण को पदार बिंदरे प्रार्थना जनाए। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथम भजन परिवेषण करछंती सुश्री कल्पना दास मा राउरकेलारू। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ परिवेषण करो। सुंदर रूप हृदय चित्र समा सुंदर रूप हृदय चित्र समा विरजे अभिराम विरजे अभिराम परिणाम दिख जा मुझे परिणाम दिख जा प्रियतमा 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 सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा नयने देखे जा सबुतनु छाया प्रकाशे चराचरे व्यापिछि तुम काया नयने देखे जा सबुतनु छाया प्रकाशे चराचरे व्यापिछि तुम काया परिणाम बुझ जा मुझे परिणाम बुझ जा माया रे होई जामा प्रियतमा 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 सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा आनंद रस धारा बहैला संसारा से प्रेम परावरे बसैला तारा आनंद रस धारा बहैला संसारा से प्रेम परावरे बसैला तारा बिसरे दिसहारा मुझे बिसरे दिसहारा भूले तुम्हारी नाम
प्रियतमा 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 सुन्दर रूप तुमा हृदये चित्र आलोके आलोकिता इमहि पुलकिता सबुकी प्रति प्रणये करुणा विरता आलोके आलोकिता इमहि पुलकिता सबुकी प्रति प्रणये करुणा विरता हृदपे मरदाए मुझे हृदपे मरदाए आज्ञानो मनसामा प्रियतमा 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 सुन्दर रूप तुमा हृदये चित्र विरजे अविराम परिणाम दिख जा मुझे परिणाम दिख जा प्रियतमा 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 सुन्दर रूप तुमा हृदये चित्र हृदये चित्र हृदये चित्र जय गुरु जय गुरु माँ अति सुष्ठु और सुंदर भाव आपण पारिवारिक सहयोग एते सकाळु सकाळु सबु वाद्ययंत्र सहित सुंदर भजन सुंदर रूपतम हृदय चित्र सम विराजे अभिराम वास्तविक सी ही सुंदर तांको भଳି आउ सुंदरता कोउटी नाही से एक आउ अद्वितीय इति अवसरे आपन सार्विक मंगल एवं आपन पारिवारिक मंगल पई परम पिता पाखरे कामना करे वर्तमान कोरस परिवेशन करचंती भुवनेश्वर जय गुरु माँ वर्तमान कोरस परिवेशन करचंती भुवनेश्वर श्री हरि प्रसन्न साहू भाई जय गुरु दादा जय गुरु आरंभ करो असीम तौल मेरा प्रेम मुझको असीम तौल मेरा प्रेम मुझको काटे निस दिन हर पल अभिनाशी ओझल अभिनाशी ओझल हे तेरा सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी ओझल ये तेरा सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी ओझल असीम तौल मेरा प्रेम मुझको असीम तौल मेरा प्रेम मुझको काटे निस दिन हर पल अभिनाशी ओझल अभिनाशी ओझल हे तेरा सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी ओझल मैं पढ़ता हूँ घोर तिमिर में मैं पढ़ता हूँ घोर तिमिर में तुम रक्षा करते हो
मैं पढ़ता हूँ घोर तिमिर में, मैं पढ़ता हूँ घोर तिमिर में, तुम रक्षा करते हो। राह में नच कर सब लुटा हो, राह में नच कर सब लुटा हो, पथ तुम ही दर्शाते हो। राह में नच कर सब लुटा हो, राह में नच कर सब लुटा हो, पथ तुम ही दर्शाते हो। स्वामी तुम हो तो जीवन है, स्वामी तुम हो तो जीवन है, तुम बिना में निर्बल अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी जो तेरा नहीं हो क्या जाने, महिमा तेरे क्या पहचाने। जो तेरा नहीं हो क्या जाने, महिमा तेरे क्या पहचाने। जो तेरा नहीं हो क्या जाने, महिमा तेरे क्या पहचाने। त्राता तुम हो सत्य जगत में, त्राता तुम हो सत्य जगत में, तुम हो सब सुंदर है। त्राता तुम हो सत्य जगत में, त्राता तुम हो सत्य जगत में, तुम हो सब सुंदर है। दिन जगती है तुम शरण की, दिन जगती है तुम शरण की, तुम पर सब निर्भर है। दिन जगती है तुम शरण की, दिन जगती है तुम शरण की, तुम पर सब निर्भर है। तेरे चरण को आश्रय लेगा, तेरे चरण को आश्रय लेगा, ओ जीवन में सफल है अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी असीम तोल मेरा प्रेम मुझको, असीम तोल मेरा प्रेम मुझको, काटने से दिन हर पल अभिनाशी अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अभिनाशी 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 जयगुरु हरिप्रसन्न भाई अति सुंदर भाव से पुरुषोत्तम सुंदरता नहीं आपण हिंदी कोरसटी परिवेषण कले। हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम इति अवसर आपनकर सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना जनाए। वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम रे आलोचना तोड़ी रखुचंती भद्रकरू डॉक्टर सुरेश चंद्र साहू भाई, तांको अनुरोध करी संक्षेप रे आलोचना तोड़ी रखिया। जय गुरु जय गुरु आरंभ करंता। रवि करे गढ़ा कमल रे नीति हुए तब निराजना, तमरी दयारु तमको पूजुछि ज्ञान कर मूढ़ा मना। आहे महामना जीवन युद्धर सारथी परम प्रेममय श्री ठाकुर अतुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मांग पद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दांग पद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। अधुना सत्संगर कर्णधार आचार्य देव श्री श्री दादांक रातुल चरणे मोर भक्तिपूत प्रणाम। मोर परम सौभाग्य जे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सत्संग रे योगदान देछि, ताहा पुणी ऑनलाइन सत्संग मते सुजोग मिलिछि
टीम इष्टि चेतना तरफ इष्टि चेतना हूँ एक दैनिक सुप्रभात भित्तिक सत्संग ता पुणी आज 39 दिनर सत्संग अटे। यही सत्संगर परिचालनार दायित्व अच्छी आम मानकर चिरपरिचित बाबूरंजन साहू भाई हाँ बाबूरंजन साहू भाई तांको सहयोग करुछंती गोलोक साहू भाई जाजक रंजन भाई अंशु भाई मदन मोहन उद्धव भाई समस्ते परम प्रेमंकर प्रीत्यार्थे निजर जीवन को उत्सर्ग करी ए जो दैनिक सुप्रभातर जो सत्संग आयोजन करुछंती सेथिपाई धन्यवाद एवं ठाकुर पाखे प्रार्थना रखी समस्ते गुरुप्रीति सदा सर्वदा निजक नियोजित एभली भाव करि चलंतु जे सर्वोपरि ए जो ऑनलाइन सत्संग माध्यम संयोग स्थापित पुत पवित्र पंजाधारी सहप्रतिनिधिक मंडली धर्मजाजक अधूर्य मंडली सत्संग पिपासु गुरुभातृमंडली कल्याणमय मातृमंडली स्नेहर छोट छोट पिला माने सभी उद्देश्य मोर अंतर आंतरिक यथायोग्य प्रणाम राव जय गुरु। जे आज भोगर आयोजक अच्छा त्रिलोचन बारिक भाई जहा बलांगीर सत्संग हूँ अनुगुल किंतु भोग निवेदक बा आयोजक होती बलांगीर अधिवासी सुखर कथा परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र यही प्रकार सुजोग आमको देइछंती एक संपर्कर सेतु एभली भाव बांधी देइछंती जहा कि आज एजावत 171 भक्त संयोग स्थापित किंतु अधिकांश व्यक्ति विशेष बा भक्त मानकु मुझे जानिबार सुजोग पाई नहीं किंतु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सारा विश्व में एक आंदोलन सृष्टि करिसेंती जहा अजणा भितर जना ही उठी याटर सौभाग्य मु कौन अच्छी मोठारे आम मान निकट तेणु वास्तव में जो भाई माने जो इष्ट भित्तिक चिंता चेतना को बढ़ी नवापाई समस्त भितर जगै दवापाई ए सकाळर कार्यक्रम को एभली भाव में तोली नहीं से पुणी थे से जय गुरु जे सर्वोपरि मो परे जे मुख्य वक्ता अच्छा गुरुचरण परिडा भाई सत्संग विहार केन्द्रापड़ारू से दादा सहित मोर संपर्क होता 2003 रु 5 भितर से मो सत्संग विहार भुवनेश्वर रे फिलांथ्रोपी ऑफिस रे कंप्यूटर रे काम करुथली ठाकुर निजको सेठी बांधी रखी एवं परवर्ती अवस्था से जड़े आमर शिवप्रसाद भाई बोली थिले गुरुचरण परिडा दादा सब बेले से आसती एवं सर्वोपरि आमर अभय परिडा भाई अच्छा तेणु सब बेले से बेस करी से हुए तो मत मन पकई पार थे कारण अनेक दिन व्यवधान हो गला तो गुरुचरण परिडा भाई जड़े भक्त एवं ठाकुर प्रीति निजक नियोजित कर सन्देह ना तेणु सर्वोपरि मोर पुनर्बार जय गुरु जना जे ठाकुरंकर कथा कहवा बेले मनीष टिके द्वंद्व रे पड़े कारण निजको से भाव में निजको तोली धरी पारि नहीं जो भाव में जो दिग धरी जो भाव दे ठाकुरंकर कथा कही रखिबा ताहा किंतु निज भित्तिक होई उठी नहीं कारण से दिन केष्टदा ठाकुरंकर एकांत भक्त इष्ट प्राण जे केष्ट प्रसन्न भट्टाचार्य से दिन जे देखुचंती ठाकुर बाडाल बंगला रे बसी एक शोक दुख जंत्रणा रे अनुशोचित होई थिबार से अनुभव करुछंती पचारुचंती ठाकुर आपण को मन रे को कष्ट को जंत्रणा एते दुख जंत्रणा शोक दउछि ठाकुर कहउछंती केष्टदा मनीषर भगवान अछंती भगवान कर मनीष कहंती मोर कहवा कथा ठाकुर जो कहले मनीषर भगवान अछंती अर्थात आम मानकर भगवान राम अछंती कृष्ण अछंती बुद्ध अछंती यीशु अछंती मोहम्मद अछंती किंतु भगवान कर मनीष कहंती भगवान को परि मनीष तैयारी हेइछंती काहे ठाकुर कहउछंती मु जहा देई जाईछि जहा करिछि जहा करूछि जहा करिबा पय सुजोग देइछि मनीष कोन से प्रकार तोली ही परुछि से कोन भगवान रूपी होबाकू चेष्टा करुछि ना भगवान भाव भाषा को से तोली धरी परुछि तेणु जो कि मोर दुख आ मो भितर शोक मो प्रकार जंत्रणा ये हूँ ठाकुर अनुकूल चंद्र तेणु आज मनीष
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ 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 ପୁରେ ପୁରେ ମୁରୁଜ ବୁଣା ଚାଲିଛି, ଚଉରା ସଫା ଚାଲିଛି ଏଇ ମାସକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚକ ପାଳୁଥିବା ମଣିଷଟି ଧର୍ମବକ ଆଜି ସାଜିଛି। ପଞ୍ଚକ ପାଳୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଜି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଜିଛି। ସାମୂହିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ ମନ୍ଦରେ ଭଲ, ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଛଳନା କରୁ କରୁ ଦିନେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ଯଦି ମଣିଷ ତଦନୁ ବ୍ୟାପାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହେ, ଆଉ ସାଧନା ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଦେଉଳେ ଦେଖିଲି ଧର୍ମ ଯାହା ଗିର୍ଜାରେ ତାହା ଆନ, କିଏ ଅବା ଛେଳି କିଏ ଅବା ବୋଦା କାଟିବା ପାଇଁ କି ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଉଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୋଜି ବସୁଛି, କିଏ ଛେଳି କାଟିବ କିଏ ବୋଦା କାଟିବ। ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାରେ ମଣିଷ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ। ମଣିଷ ଆଜି ଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ନୈପୁଣ୍ୟତାର ଭାବ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହିଁ କି ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଯାଉଛି ତାର ଆତ୍ମସାଧନ ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ଦିଗ ପାଇଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ଜଡ଼ବାଦ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆଜି ରସାତଳଗାମୀ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସ କହେ ମଣିଷ ଏଇପରି ଭାବରେ ସାମୂହିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗିର୍ଜାକୁ ଦୌଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛି ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇତିହାସ କହେ ଗତକାଲି ସୁଖ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କହେ କାଲିକି ସୁଖ ରହିବ। ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଆଶାଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କହିଥାଏ ମନ ପବିତ୍ର ଏବଂ ହୃଦୟ ଯଦି ଭଲ ରହେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଭାଇମାନେ ସକାଳର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ନତୁବା ନୁହେଁ। ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟାନୁସରଣୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ତ ମନେ ପଡୁନି, ଠିକ ଅଛି। ତ କୌଣସି ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ଚଲାର ପଥରେ ଯଦି ସାଧନାକୁ ଜାରି ନ ରଖେ, ତେଣୁ ସାଧନା ପଥରେ ଯଦି ନ ଆଗାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରୀତି ଖୋଜିଲେ ବି କୋଉଠି ପାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ବା ବିହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧନା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ସାମୂହିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ତାର ଫଳ ଲାଭକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦିଓ ସଚରାଚର ସର୍ବତ୍ର ଯେନତେନ ପ୍ରକାରରେ ମଣିଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରତ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସିନା ସାଧନା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସାଧନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚରିତ୍ରଗତ ବୋଧଗତ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ ପରିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ଯେ କିଏ ନା କିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ନା ଏକ ବିଭୂତି ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରତ, ପୁଣି କିଏ ତ ନାନା ଦିଗ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ସାଧନାର ରତ ମଣିଷ ଆଜି। ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ନିୟମିତ ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାଧନା ଆଉ ଭଜନରେ ସେ ରତ ହେଇ ରହୁଛି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଧାରଣ ପାଳନ ଆଉ ସମ୍ବେଗ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାରୁ କାରୁଣିକ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ଏଣୁ ସବୁ କିଛି ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧନା। ଆଜି ମଣିଷ ତାହା କରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ସାମୂହିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଲମ୍ଫ ଜମ୍ପାଦି କଲେ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରୀତି ବା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ଆଜି ଯାହା କିଛି କରୁଛି ତାହା ସାଧନା ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧକ ଥିଲେ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧକ ଥିଲେ ହେମକବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧନା ବା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଧନା ହବା ପାଇଁ, ସାଧକ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା କରଣୀୟ, ଯୋଉ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଅସ୍ତ୍ରର କଥା କହିଲେ ଠାକୁର, ତାହା କିନ୍ତୁ ପରିପାଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରୁନା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସାଧନାର ପ୍ରାପ୍ତି ଥାଏ। ଯେପରି
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁର ତଥା ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରିଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣରେ ଶେଷ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବସତ୍ତା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଚାହେଁ ସେ ତାର ଜୀବନର ଉତ୍ସ ପରମ ସତ୍ତା ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତାର ଚିର ତୃଷ୍ଣାକୁ ସେ ନିବାରିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧିକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣିଟୁଣିର ଭାବ ପଶିଯାଇଛି ସାଧନାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ସାଧନାର ପଥରେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଦଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯଦି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଚାହେଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାଧନାରେ ଯଦି ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ତଥାକଥିତ ଧନ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜନୈକ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ତାର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଦାନ କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୁଣ୍ଡିରେ ହଉ ସାଇଙ୍କର ହୁଣ୍ଡିରେ ହଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ମଣିଷ ତାକୁ ଧନ ଦାନ କରୁଛି। ଧନ ଦାନ କଲେ ଯେ ତାର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ନିଜର କରଣୀୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ କାରଣରେ କୃତି ଦୀପନା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରା ପ୍ରକୃତିର ପରମ ଧାରା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଉତ୍ସ, ସେ ହିଁ ସାତ୍ବିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସୁତରାଂ এই ଯୋଉ ବିହିତ ସାଧନ ଭଜନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାଧନା ପଥରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥରେ ନିଜକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରା ନଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯଦି ନିୟୋଜିତ କରା ନଯାଏ, ସାଧନାର ପଥଟା ଅତୁଟ ହବ ନାହିଁ, ସାଧକାମ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧନା କରିବା ସିନା ମାଗି ଆଣିଲା ତୁଣ ସଡ଼କ ପରି ହେଇ ଉଠିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୁରା କାଳରେ ଯୋଉ ମହର୍ଷି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ସେ ଥିଲେ ପରମ ବିଦୁଷୀ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମୈତ୍ରେୟୀ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟେୟ ବିଷୟ ହେଇ ଉଠିବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା। ଜଣେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ଥିଲା। ସେ ବହୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଗୋଧନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଥିଲା ମୈତ୍ରେୟୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା କାତ୍ୟାୟନୀ। ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବୟସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯଥାକଥିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କୁଳଗୁରୁରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଦୃଢ ପରିକର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୈତ୍ରେୟୀ ଆଉ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରେୟୀ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଲାଭ? ଧନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମତେ ଦାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉ ଧନ ବିଚରଣ କରିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମାର ଚିରନ୍ତର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଯୋଉଥିରେ ମୋର ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅସାର ଜୀବନ ମୋର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟକ ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଧନା କଲେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଭ ହୁଏ ତାହିଁ ତ ସାଧନା। ତେଣୁ ଜପ ତପ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଯାର ବ୍ୟତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଟେ, ସାଧକ ଉକ୍ତ ନାନା ପଥ ଦେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତ ବହୁତ ହେଇପାରେ, ପଥ ବହୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଭାଇ ସମୟ ଅଛି ତ ଭାଇ? ହଁ ଟିକେ ଏଇଟା କହି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମତ ବହୁତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହବା ଦରକାର। ବହୁ ମତ ବହୁ ପଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରମାନ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିୟାମକ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଅନୁଶାସନରେ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ କରି ଚାଲିବା।
ଏହା ହେଉଛି ସୁରତ ସାଧନା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। ତାହା ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରେ, ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ଦାନ କରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ମୂର୍ତ୍ତ ନର ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ଯିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପରମ ତୀର୍ଥ, ପରମ ପ୍ରେମ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣ, ସତ୍ତାର ରୂପାୟିତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ଗୁରୁ ପ୍ରୀତିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଗତି ହୋଇ ଜଣେ ସୁସାଧକ ହେଇ ଉଠିବା। ସାଧନାର ଭିତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା, ଯାହା ଆମର ଜୀବନର ତଲ୍ଲୀନ କରି ତୋଳିବ, ଭାବାବେଗ କରି ତୋଳିବ, ଭକ୍ତି ପ୍ରତିର ନୈପୁଣ୍ୟତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଯୋଗର ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଆଜି ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ଦାଦା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଏତିକି କହି ଜୟଗୁରୁ ସୁରେଶ ଦା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ପ୍ରୀତି ସୁହାଗର କଥା ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ତଥା ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ଦା ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବର୍ଷିୟାନ ରେତିକି ଦେବତା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇନଚାର୍ଜ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପାଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ମଣିଷ, ମୋର ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ଦାଦା ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 7ଟା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଆଜ୍ଞା। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଋତିକ ଅଧୁର ଝାଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ବିଶେଷ କରି କହୁଥିଲେ ପରିଚାଳକ ଯେ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁରେଶ ବଛୁ ପ୍ରତି ଋତିକ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ନରେଶ କୁମାର ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ମା ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମଣିଷର ମନ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ମଣିଷ ମନଟା ଯଦି ଭଲ ରହେ ତାହେଲେ ମନ କିଛି ସବୁ କରିପାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛେ, ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ନେଟ୍ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ
नेट न रहे ताले सब किछि मूल्यवान जो मोबाइल सब किछि तर मूल्य रहिबो नाही सेमती आम भितरे यदि मनटा भल न रहे ताले कौन से सुख शांति आनंद आम पाखरे ठूल हेले मध्य आम तो उपभोग करि परिबा नाही मनुष्य तार ये कर्मय जीवन रे जहा किछि करे तार भितर गोटे उद्देश्य थाए सुख शांति आनंद पाइबा भलरे रहिबा एई भल आशारे सेई संधान रे सब बेले आम प्रत्येक लोक जे युक्त होइछे प्रत्येक मुहूर्त रे से कर्म करने को चेष्टा करूँ देखा जाए तार समस्त कर्म जीवन भितर से गोटा तो अच्छी से सुख पाइबा चेष्टा करी मध्य सुखर संधान रे पहुंची पारे नाही तार मूल कथा तार मनटा असजड़ा रही था ये मनटा सजाड़ी हवा पई ठाकुर दया करी आमके सुजोग देइचंती ए सात मंत्र रे मंत्रित होइछे यदि हमर व्यक्ति जीवनटा सजड़ा है ताले गोटा होची हमर दाम्पत्य जीवनटा सजाड़ी हेबो मो जीवन ने मु देखिछि श्री श्री ठाकुर को मु ग्रहण करि नथली मोर माँ मोर बड़ भाई से माने मो पूर्व ठाकुर ग्रहण करथिले किंतु मु ठाकुर ग्रहण करि नथली मु सेते मो मार पो नथली किंबा मो भाई नथली मतलब ठाकुर मु जीवन ने ग्रहण कली तापरे गोटे कथा होची मु शिखिली माँ किए माँ को किभली बुझी हुए माँ को किभली आचरण करने को हुए एवं भाई की किभली आचरण करने को हुए ताउडे मु शिखिली से देवघर जीवा परे ये प्रणाम करबा मु शिखिली मोर जीवन वास्तव अनुभूति कथा कहूची मो मामू घर रही पढ़ुथिले पढ़िला बेले मु चिट्ठी लिखे माँ पाखु प्रणाम नबु एवं भाई की चिट्ठी लिखे प्रणाम नेबे किंतु मु जतले मामू घर को आसे मु किंतु माँ को प्रणाम करे नहीं कि भाई की प्रणाम करे नहीं ये प्रणाम करने को मत लज्जा लगुला जा गोटे कथा हूँ मुझे देवघर जाए देखे ठाकुर परिवार को देखिली किभली गोटे कथा अच्छी पिता पुत्र पिता को किभली प्रणाम करा जाए भाई की किभली देखा जाए सेतले मु घर को फेरी मोर माँ को प्रणाम करवा शिखिली एवं भाई को प्रणाम करवा शिखिली भाई भाई भितर आमर अत्यंत श्रद्धा प्रीति बढ़ी जाइतिला आमे आपण विश्वास कर पारंती न कर पारंती मोर से बाबाजी साहु थे एवं आम सहित जे युक्त होती गोटा से अनेक जानती आम परिवार को मोर बड़ भाई बयस 94 बयस आम दुईटी मार भाई मोर बड़ भाई होचंती मोर बापांकर आग सहधर्मिणी मोर आग माँ चली जावा परे बापा पुणी पुनर्बार मो माँ को सहित युक्त है एवं विवाह करा जाए आम दुईटी साबत भाई किंतु ठाकुर ग्रहण करने पूर्व आमर ये साबत भाईर आचरण आम दी भितर चली एवं भाविलु हुए तो खूब शीघ्र आम दुई जन अंतर हो ठाकुर जीवन में आम ग्रहण कलु मो भाई की प्रणाम करने शिखिली भाई मो प्रति एत श्रद्धा बढ़िला भाई मोटर 16 वर्ष बयस बड़ भाई मत पुओ भली स्नेह कले तेणु भाउज मत पुओ भली श्रद्धा कले तेणु आम भितर गोटे अपूर्व संजोग ठाकुर को नहीं सृष्टि है तेणु आज पर्यंत आम परिवार को जे जाए से बुझी ना गोटे तो आम दुई भाई दुईटी साबत मार पुओ भाई बिल्कुल समस्ते मोर भाई की मोर बापा भली प्रणाम करे और से मत पुओ भली श्रद्धा करती एवं मो माँ चली गलानी मो माँ तले जीवा पूर्व मत कहीगले मत गुल बोली डाके देख गुल मु मरीगला परे तू जन्मित
पुओ मोर सत किंतु मोर बड़ पुओ पीताम्बर से मोर समस्त श्राद्ध कर्म से ही करिवो मोर अंत्येष्टि क्रिया रे से भी गोटे दौचे से समस्त दायित्व नहीं करिवो तोर से बड़ भाई तू मन दुख करिवु नाही तेणु ये जो परिवार भितरे जो स्नेह श्रद्धा प्रीति आम भितरे उछली उठी एवं मोर पुओ पुत्रांग भितरे भाई भाई संपर्क गढ़ी उठी केवल ठाकुर जीवन में ग्रहण करे तेणु ठाकुर को ग्रहण करवाटा जो दादा जो दीक्षार कथा कहते आम समस्ते से ठाकुर ग्रहण कर चलवा जीवन में अलौकिक कथा कि नहीं सब करने पछरे सब किसी आपण जो माने ठाकुर ग्रहण कर समस्त जीवन में ठाकुर ग्रहण करने भीतर अनुभूति अच्छी आज युक्त होती समस्ते युक्त हो पारि था सत्य किंतु आकुलता सहित व्याकुलता सहित श्री श्री ठाकुर सत्संग में आज युक्त होइचु कथा शुणुचु कथा बुझुचु ताको जीवन में पालन करिवु ताको जीवन में पालन करी आमे सुख शांति आनंद पाइबु ए भाव रे आमे अनेक युक्त हुओना युक्त हेउ न था ए मोबाइल माध्यम रे गोटे ड्यूटी भली आमे संत युक्त होई था किंतु जे जो भली भाव रे एथरे युक्त होइची परम पिता तार मनोवांछा सेही भली भाव पूर्ण करंती तेणु आमे जे गोटे तो दीक्षा कथा कहूचे ए दीक्षा पई छोट बेलू आमे जो माने आम परिवार भितरे अनेक लोक अछंती अधिकित अछंती तांको दीक्षा देवा पई आमे चेष्टा करना छोट बेलू आम पिलां को भी युक्त होवा को देउना माँ माने अनेक कहंती पिलाटी मोर एई बळे दीक्षा नै करी से गोटे तो अछि ता जीवन रे आनंद किछ उपभोग करि परिबो नै बड़ ही जाऊ तार बुद्धि शुद्धि हो से गोटे दीक्षा नब आपे आपे तळ बुझिबो या केबे आपे आपे बुझी पारे ना छोट पिलाटी स्कूल को जाऊ न थाए कांदु थाए अझट करू थाए तार बापा माँ ताको श्रद्धा कोले काखी ने स्कूल ले छाड़ी थांती एवं जतल से स्कूल ले कोले काखी छाड़ीबा भितरे सेतल बुझे ता जीवन रे आनंदटा केउंठी सेतल सिए बापा माँ सहित जिद करे मु या पाठ पढ़ी मोर ए बही पत्र दरकार मोर एगुड़िक सब दरकार सेतल से पिता माता अली करे किंतु जतल जदि से पिला बेलू आज्ञा माँ टे दया कर आउ किसी समय नीरव रुहतु पर कथा हे जहाँ छोट पिलाटी जदि से बेले गोटे तो ताको छाड़ी दिया न स्कूल ले ताले आज जदि बड़ हवा परे स्कूल नहीं बसेले से किसी शिक्षा करि पारंत नहीं मत गोटे दृष्टांत देइथिले मु दीक्षा नेला बेले मत बुझु नथली मोर माँ मत गोटे दृष्टांत देखैतले आम बाड़ी नहीं थला बुलुच छचिंदा गछ माने आपण मान देखिचंदी छचिंदा फळे ए छचिंदा गुडी के गोटे तो कसी हला बेले ताको माँ माने गोटे गोड़ी बांधी दियंती गोड़ी बांधिले सेटा सीधा ही जाता है किंतु जो छचिंदाटी गोड़ी बंधा न होता है सेटा सीधा ही नता है सेटा बंका ही मोड़ी ही जाता है बाजार को जतले से छचिना गुडी के जाए जो माने क्रय करी जानती परिबा से सीधा छचिनाटी ताको मूल्य देकरी किने आनती ए बंका छचिना गुडी को के किनिबा को मन करंती नहीं तेणु सेटा माँ मत कहीतला देख ए जे दीक्षा नवा कथाटा ए गोड़ी बंधा कथा भली जदि एई बेलू जदि गोड़ी बंधा पिला भितर न होए ताले बंका हला परे से आउ गोड़ी बांधिले सीधा बाट कष्ट हबो तेणु आमे माने समस्ते युक्त होइछे समस्ते ठाकुर से भली भाव रे हम जाबुड़ी धरिबा छोट बेलू चेष्टा करिबा मनुष्य ठाकुर तो कणा माठिया पानी ढालुतले केतବେଳେ काले बंद हो जीवो तेणु आमे पवित्र नामटा समस्त भितरे पहुंचे चेष्टा करवा तेणु आम भितर यही चेष्टा आम समस्त भितर जारी रहा दरकार आ विशेष करी आम मान कर्मी भितर दादा चाहती अत्यंत व्याकुलतार सहित जे आम मान कर्मी मान भितर परस्पर प्रति कि स्नेह प्रति गोटे जागिब परस्पर परस्पर को भल पाइबा परस्पर परस्पर को आदर करवा परस्पर परस्पर निंदा चर्चा करवा नहीं परस्पर परस्पर प्रशंसा करवा परस्पर दुख रे जाई छिड़ा हवा एई गुडी को ठाकुर तांका जीवन में करी देखे देइचंदी अनेक दृष्टांत आपण मन कतर अछि कोनसी कारणवशत
ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଏତ କୌଣସି କଥା କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ବାବୁ ମନକୁ ନ ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ବଗଟା ମାନେ ଧଳା, ଯଦି ବାବୁ କହୁଛି ନାଇଁ ବଗଟା କଳା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ନା। ହୁଏତ ଜଣକର କଥା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଗ ଧଳା କି କଳା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଧଳା କି କଳା ଉପରେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଯାଏ ଏଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଖୋଲିବାଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକରି କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମନେ ପଡେ ଥରେ ଗୋଟେ ପଇତା ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇ ଏଇ ପଇତା ଗଣ୍ଠି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ପଇତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବୁ, ଏଇ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିବାରେ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କାହାରି କଥା। ଠାକୁର ସେଇଠି ସେ ଗଣ୍ଠିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ନାଚି ନାଚିକା ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ଖୋଲିଗଲା, ଖୋଲିଗଲା ପଇତା ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଏ ଗଣ୍ଠିକି ଖୋଲିଲେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ସଂଗାଡି ଯେ ପଇତା ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତୁ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଦିନ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ସାମାନ୍ୟ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟା ଯଦି ଖୋଲିବାର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ କାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାରେ କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇପାରେ, କାଲି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ କର୍ମୀ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟା ଯଦି ଖୋଲିବା ନ ଖୋଲିକରି ଆମେ ବଦଳେଇ ଦବା, ତାହେଲେ କାଲି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲେ ଆମେ କଣ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା? ଏବଂ କାଲି କୌଣସି କଥାରେ ପଡା ପଡୋଶୀ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡି କଣ ଆମେ କଣ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା? କାଲି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ, କାଲି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଯେ ପଇତା ଗଣ୍ଠିଟି ଖୋଲିପାରେ ତାର କାଲି ସକାଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବି ଗ୍ରାମର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦେଇପାରେ, ଦେଶର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଆଗରେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛେ, ଏଇ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଏଇ ବାଣୀଟି ଆଜି କଣ ପାଠ କରାଯାଇଛି, ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବ, ସେ ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛେ ବାଣୀଟି, ସେଇ ବାଣୀଟି ଆମର ଯେମିତି ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ କରିଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିଛେ, ସେ ବାଣୀଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ସେଇ ଉପଦେଶଟା ଆଜି ବିଛଣାକୁ ପୁଣି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଇକରି ବିଛଣାରେ ମାନେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାଣୀଟି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଆଜି ଦିନର କର୍ମ ଏହା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କଲି, ପୁଣି ମୁଁ ବିଛଣାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଆଜି ଦିନରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ଦାନା ପାଣି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେତେଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଶା ବାଡି। ଠାକୁର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନାୟକ ଦାସ ଶୁଣୁଥିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଉଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ ଅଛି ଆମର ଆମର ସେଇଭଳି ପାଲାଟା ଆମ କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଉଲି ପାରିବା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିରି
ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ଜୀବନ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେଇମାନେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଗଠନକୁ ଗଢିବାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପଛରେ ଆମମାନେ ମଥା ନଇଁ ଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ମାନେ ସୁଖର ଦୁନିଆରେ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ସୁଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ଆମକୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚଲେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଖୋଇ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବସିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କଥା କହି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଇଟା ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। ସେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡିକ ତୋଳି ନ ଧରିଲେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ମୁଁ, ବହୁ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ନା, ମତେ କେବଳ ଦୟା କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଂଗଲାଭ କରିଛି, ସେଇ ସଂଗଲାଭ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୁଁ ଉନ୍ନତି ମୋର ହେଇଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେ ମୋର ବାବୁ ପୁଅ ଭଳି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସଭାପତି, ଏ ସଭାପତି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ଏଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡି କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେବକ ଜଣେ, ମୁଁ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ଚାକର। ଏଇ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯାଇଥିଲେ 1976 ମସିହାରେ ଆମର ସେ ଘର ପାଖ ଅମିରାବାଦ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ଅମିରାବାଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ କିଞ୍ଚିତ ପାଇଥିଲି। ମାନେ ଏଇ ଘାଟରେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତ ସେଇ ଘାଟ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ପାର କରି ଦେଇଥିଲି। ବଡ଼ଦା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ମତେ ଆନନ୍ଦରେ ହସିକରି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ଘାଟ ପାରି କରିଦେଇଛୁ, ବହୁ ଆନନ୍ଦ କଥା। ଘାଟ ପାରି କରିଦେଇଛି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଥା ତ ନାଁ ରହିଥାଏ, ତୁମେ ମତେ ଆଜି ଘାଟ ପାରି କରିଛ, ବହୁ ଆନନ୍ଦ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ହାତ ଯୋଡି ମୋର ଯୁବକ ବୟସ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟ ପାରି କରିଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାଟ ପାରିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ସେ ବିପଦ ବେଳେ ଆପଦ ବେଳେ ମତେ ଘାଟ ମୁଁ କୂଳରେ ଲାଗୁନଥିବ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ଘାଟଟି କୂଳରେ ଲଗେଇଦେବେ। ହସି ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲା, ଏ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ପାଣି ବୋଟଲ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ବଡ଼ଦା ଘାଟରେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ, ବାବାଜୀ ସାହୁ ରୀତିକ ମୋର ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗନ୍ତି, ବାବା ସେତେବେଳେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି କୋଉଠି ଆସିବ, ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦୌଡି ଯାଇକରି ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ କାରବାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଲା ସେଇଠି ଜଣେ ବାଡିରୁ ପଇଡ କାଟିକିରି, ପଇଡ ଗଛରୁ ତୋଳିକିରି ପଇଡ କାଟି ଧରିକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ଦୌଡିକିରି ବଡ଼ଦା ଝପଟି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ପଇଡ କଥା ମତେ ରୀତିକ ଦେବତା କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଏ ପଇଡଟା ବଡ଼ଦାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେବି କି ତଳେ ଥୋଇଦେବି, ହାତକୁ ଦେବି କି ତଳେ ଥୋଇଦେବି, ଭାବୁ ଭାବୁ ବଡ଼ଦା ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ କାୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାବନ, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିବି, ମୋ ହାତରୁ ପଇଡ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପିଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ମିଶେ, ବୁଝେ କି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଦେଓଘର ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ ଯାଇଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେ ସେଠିକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହି ଦର୍ଶନ କରିଦେଉ, ମୋ ଦାଦା ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଦାଦା ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଭରିଯାଏ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଭରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ଯାଇଥାଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦାଦା ଦର୍ଶନ ନ ପାଉ, ତାହେଲେ ଯିବାଟା ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ନେଇ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ। ଯାଉ ଏ କରୋନା ସମୟରେ
अनेक दिन भितर काली भी शुणुली डॉक्टर विनायक मात्र दादा दादा सहित कथा होते दर्शन आम कर समस्त दुखित आम अंतरटा दुखरे भरी रही कोरोना नियम भांग आम जा दर्शन करवा समस्त आनंद पाइबा परम सौभाग्य जाओ आचार्य अच्छा गोटे आम मान गाड़ी भली आम सब समय से उपदेश दे मानि चलवा एवं तांकर पुत्र जे बाबायता से भी प्रत्येक मुहूर्त आम आखि आगे आम दोष त्रुटि सुधारे से जाग्रत रही मोर व्यक्तिगत जीवन में गोटे कथा कहूँ मु अत्यंत मान पान मोर अभ्यास थिला पान हुए तो दिन में 50 खंड कि अधिक पान खाए अनेक समय मोर शुभेच्छु मत मना कर पान खाया प्रतिज्ञा किंतु मु अनेक बार प्रतिज्ञा करे अनेक बार प्रतिज्ञा भंग करे किंतु आज की 2008 मसीह मु से देवघर जाइए पानटा मो पकेट रे अच्छी गोटे बाबा दा बस गेट पाखे डाकिले मत श्रद्धारे मत आमर ये प्रताप ब्रज ये सब अजा अजा डाकती बोली से भी श्रद्धारे अजा अजा डाकती डाकिले अजा आपन कथरे पान अच्छी मुझे आगे कहले आम के देवे मुझे आज्ञा कहले आपने खाबे ना मुझे एकटा अच्छे आम तो आपन के एकटा देव आम पर खावी वायदा कले नहीं ये एकटा जे अच्छी जे आम के देवे आर पान खाबे ना मुझे अपन दयाले आम कब पार खाबे ना कहले अभी खाबे ना आर कब खाबे ना मुझे अपन दयाले आम कब खाबे ना कहले दाओ मुझे दिन से पान खंडिक हाथ बढ़े देते से दिन ठारू किभली गोटे कथा श्वेत से मोर से चरित्र पान खिया चरित्र को से मुहूर्त काढ़ी नहीं मो जीवन में जिते मोर सांग साथी बंधु मत से पान पुणी जाचि मु स्पर्श कर पान के जाचंती मु देखे बाबा मो आगे छिड़ा होती पान आर कभी खावे ना आर कबू खावे ना आज्ञा कर कबू खावे ना यही सहित मिशिले अनेक मनुष्यर जे चरित्र गोटे तो मंद चरित्र दूरे जाए तेणु आम समस्ते पद पंकज आश्रित होइचे एवं अनुसरण कर चलुचे विशेषकर आमर ओडिशार डॉक्टर विनायक महापात्र दा ओडिशार गर्व गौरव होकर छिड़ा आखिगे अनेक दुख कष्ट झड़ झंझा सहती से ये जो महाप्रलय बात्या है पुरी रे लैंडिंग कला जो झड़ से विनायक दा जो झड़टा से लैंडिंग कर श्री श्री ठाकुर मंदिर आम सत्संग पुरी ठाकुर बाड़ी से विनायक दा जानिले से लैंडिंग कर से दिन से देवघर फेरी आसी पुरी अवस्थान कले से पुरी अवस्थान कला भितर पुरी ठाकुरबाड़ अवस्था झड़ पर आप देखिथे जहाँ घटना सब आठ अनुभूति अनेक अच्छे श्री झड़ सबकि भांगी किंतु श्री बड़दा कबाट फाट सब खोली जाए किंतु श्री बड़दा से बसता चपल थुआ था झड़ हल पारि न था तेणु ठाकुर जो विग्रह से विग्रह टू सबकि चूर्ण कर कबाट फाड़ किंतु आमर जो सामना थाए से सामना छिड़े घोड़े दे था ठाकुर ये भाव देखा जाए एवं से दिन विनायक दा से समय से था मुझे पचारि आज्ञा आपण जानते लैंडिंग कर से मुहूर्त से गले केमती आम मैंने समस्ते झड़ आसो बोली समस्ते घरे आसी रही सतर्क हो घरे पिला छुआ के झड़े क्षति न हो आमर किसी क्षति न हो मत से उत्तर देते जो झड़ आसे जो दुख आसे जो झंझा आसे से मनीष कौटी आश्रय निये मुझे से तार प्रभु को से ईश्वर को डाके ना जो ईश्वर थे मुझे पद पंकज से थी विश्वास पूरी ठाकुर बाड़ी ठाकुर श्री बड़दा जीवंत भाव अच्छा आम मान भर से विश्वास से भरोसा से सबकि आम मान रहा दरकार मनुष्य विश्वास
ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲେ। ଦାଦା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଦାଦା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଚରଣ ଦା ଜୟଗୁରୁ। गुरुचरण दादा जयगुरु। गुरुचरण दादा जयगुरु। दादा जयगुरु। आम मान सहित आज मुख्य आलोचक भाव में युक्त थे पूज्य गुरुचरण परिड़ा दादा वर्षियान ऋतिक देवता। आम जो मुख्य आलोचक भाव में कि ठाकुर कथा आलोचना करने कही समस्त जयगुरु मु बंद कर सारे मोर फोन आसुची बार बार। जयगुरु मत क्षमा करिवे। जयगुरु दादा जयगुरु जयगुरु। पूज्य गुरुचरण दादा इच्छा प्रकाश करनथिले आदौ राजी हेउनथिले जहा हो ये बयस से सक्रिय भूमिका रे अछंती सत्संग सर्वाग्रे अछंती गुरु परिवार संग करंती वास्तव निछक घटना गुड़िक निखुण भाव तोड़ी रखुते बहुत भाव गंभीर परिवेश सृष्टि होती से प्रतिपत्ति को एमती से भल पाती सत्संग जगत दादा जो कथा कहते समस्ते ही अदा बोली संबोधन करती। प्रथम प्रथम सहित जो मोर परिचय आरंभ हुए बहुत दिन तलर कथा देवघर जो दादा सहित मोर देखा हुए गुरुचरण दादा सहित नाट मंडप पूज्यप दादा था बसी से नाम कर ध्यान कर देखी जो पाखर बसी पड़े पचारि बुझे आप केमी अच्छा केमी आसिले ये कथा पचारि बुझे मत सांगे सांगे कही दियंती आचार्य सामने एमती कथा कहुए सामने बसी नाम करने पड़े ध्यान करने पड़े से ठुकर टिक से दिन पाई आज मोर मन अच्छी आज जो दादा पान ख्यार कथा कहते भी मो जीवन में घटी मत भी कही बहुत भाव में पान खाऊली जदिव आज संपूर्ण छाड़ी पार ना बहुत नियंत्रण मोर होती आप आज बहुमूल्य समय दे अनुभूतिर कथा भल पाइबार कथा पारिवारिक जीवन कथा केमी ठीक हो पार लक्ष्य कर तोड़ी रखुते आपण पाखे आम चिर ऋणी स्थित चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता सहित प्रणाम एवं अंतर जयगुरु ज्ञापन करे। पूज्य विनायक दान कथा दादा जो कथा कहते से जन साधक जहाँ आज ओडिशा सत्संग देवघर गोटे विशेष स्थान अधिकार कर अवसर दीर्घ सुस्थ सुस्थ निरोग जीवन परम पिता पाखे प्रार्थना करवा। आज ये 214 परिवार युक्त होते समस्त सार्विक मंगल परम पिता पाखे कामना करे एवं बहु भाव आज पूज्य ऋतिक देवता वृंद इष्ट तथा कर्मी वृंद आम सहित युक्त थे समस्त अंतर जयगुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। आसंता काली सत्संग संबंध में सम्यक आपण मान पाखे सूचना कही रखे। आसंता काल ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में युक्त होती श्रीजुक्त चित्तरंजन मिश्र दादा सहपति ऋतिक सत्संग इंचार्ज सत्संग बिहार समल बैरेज सुवक्ता एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रे इंजीनियर गोपबंधु दास भाई
एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे श्रीमती प्रीतिलता पटनायक मा रायरंगपुर एवं वरेण्य जाजककर्मी सालेपुर श्री दयानिधि साहू भाई काली रहिबे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखे समय करे कही रखे संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार केन्द्रापड़ा अनुकूल्य एवं सत्संग विहार ढेंकानाल अनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा बीबीएनटीसीके जहाँ सत्संग केन्द्र नाचुणी आम कहे से आनुकूल्य प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित हुए। विशेषकर आज ये भल पाइबार दायर टीम इष्टि चेतनार समस्त सदस्य मानक नहीं से आम मान एक सुजोग दे एक सत्संग आयोजन करने को जाउछंती बहु भाव योगदान करने सत्संग केन्द्र नाचुणी इंचार्ज गतिकृष्ण उत्तर कवाटदाता निवेदन करछंती एवं संध्या 7:30 समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग आली अनुकूल्य बहु भाव योगदान करने समस्त निवेदन करा जायछि। वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने बसंत कुमार महाराणा भाई वरेण्य जाजक कर्मी नाचुणी की अनुरोध करुच्ची अन्य माने म्यूट रखा को निवेदन करे। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जननी श्री श्री बड़मा की जुगाचार्य परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की जुगाचार्य परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की जुगाचार्य परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा की प्रधान आचार्य पूज्यपा श्री श्री दादा की प्रधान आचार्य पूज्यपा श्री श्री दादा की प्रधान आचार्य पूज्यपा जय। सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहंकृष्टितवेतान् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु।